Good day everyone! So, nanata sa to ang finals. 5 topics na lang before mag-end ang ato ang first semester. Just a reminder lang sa tanan, basig nakalimot mo nga naamoy final requirement for this subject ato ang critic paper. So, as much as possible, kay dapat na hinay-hinayan na ninyo siya og buhat, no? Kay if nakita na ninyo ang format and all the instructions there, kay taas kay inyo hang buhaton for the case study or the critic paper. So, that will be sent to me before the examination. So, ang deadline ana kay December 17. And again, your critic paper is 40 points sa inyong examination. Our topic for today, we will be talking about the goals of economic policy. So we will be discussing the economic and policy making. So if you have questions and clarifications sa ato ang discussion for today, just write it down muna, then I will entertain your questions and clarifications after sa ko ang discussion. So economic policy. Economic policy kay nag-refer ni siya to the actions that governments take in the economic field. So according sa to ang module, ang economic policy kay naga-cover ni siya og mga different systems for setting interest rates and government budget, as well as the labor market, the national ownership, and many other areas of government intervention into the economy. So in short class, ganing economic policy, it is a course of different actions that is intended para maka-influensya o even makatabang og control sa behavior sa tuang economy. So, economic policies manggod are typically gina-implement siya and gina-administer siya sa tuang gobyerno. So example nganing economic policies kay naadara ka ng pagbuhat og mga decision sa tuang government sa ilahang sa ilahang paunsa nila ginagastos ang ilahang funds, ilahang budget, and even class under sa economic policy ang taxation. And it also include ang paunsa gina-distribute ang atuang income para dili lang puro mayaman or dato lang makadawat, and even poor can be distributed equally sa income. And also, ang economic policy kay naga-include ni siya og supply sa atuang kwarta sa atuang nation. And we also have the different major goals, no, under sa tuang economic policy. So we have the stabilizing markets or stabilizing the prices sa tuang nation, and promoting economic prosperity or economic growth. Then we ensure the business development and promote the employment. So full employment ang iyahang gina-focus ing ani. So to maintain class a strong economy, ang federal government nato seeks to accomplish these major goals. So we have to stabilize the prices, magkaroon og full employment, and also ang pag-focus nato sa economic growth. So in addition to these policy goals, the federal government nato has other objectives sad na i-maintain para magkaroon og hapsay nga economic policy. So this include low or stable nga interest rates, a balanced budget, at least man lang a budget with a reduced na deficit from the previous na mga budgeting nila. And also a trade balance with our counterparties na mga different country. Then regarding sa sa stabilizing market or pag-stabilize nato sa to ang prices, kay kung ang price manggod nato sa to ang goods and services kay mo increase siya og pina-abrupt. So pag once na nag-increase ang ato ang goods and services, ang maapektuhan ani
kay ang value sa tuang kwarta. Unsa mahitabo sa value sa tuang kwarta? Ma-reduce ang value niya. So with that, it is costly man good para mo palit ta og mga goods and services. For example, if we will be importing goods, kung gamay ang value sa tuang kwarta, when we buy goods from the other country, para sa tua kay mahal na siya, or it will cost more para sa atua. This condition class, mas kilala ni siya sa tawag na inflation. So, when inflation is kept low, prices remain at the same level. So, circumstances beyond the government's control can affect the prices. For example, magkaroon og tagtuyo diri sa atua. So, for example, sa tuang palayan. So, sa palayan nato, it can create manggod shortages, di ba? So, with that shortages, it will lead na magkaroon og pagtaas og presyo sa tuang mga buga, sa tuang palay. So, the higher prices for certain critical goods, for example, another example is sa tuang oil. So, with these critical goods, it can create inflationary prices throughout the economy. Kay mao jud ni siya ang pinaka ginabasihan nato no kay ginapalit nato ato ang oil from the other country. So with that, we will know na nagkakaroon tayo ng inflation sa ating ekonomiya. Then we also have the economic growth or the promoting of economic prosperity. So, 'di ba, ang economic growth nato, as what we have discussed ato ang past discussion regarding sa GDP, the gross domestic product, the dollar value of the total output of goods and services na ginabase nato sa kwarta sa United States. So, a thriving economic class may have a GDP growth rate of 4% a year dapat. So, if ever na magkaroon og stagnant lang siya na economy, so it may grow at less than 1% a year. If stagnant lang siya, ang iyang growth lang kay naa lang sa 1%. Pero if ever nga para makita na to nga naadyoy nagkaroon jud og growth sa tuang GDP, kay dapat ang iyang increase every year is 4%. So sa stagnant na economy manggod, if we say stagnant lang siya, most probably sa ngani nga case class, taas ang unemployment rate nato sa isa ka bansa if stagnant ang klase sa tong ekonomiya, or even ang productivity nato diri sa tuang bansa kay baba sad, and with that lisod mangita og trabaho diri sa tuang bansa. And maliban sa inflation na ato ang gidiscuss kaganiya sa stable prices, under sa economic growth natay ginatawag nga recession. So kaning recession man good class, it is defined as 2 consecutive quarters nga negative ang GDP. Again, ang recession kay 2 consecutive na quarters nga negative ang GDP. Then we also have the full employment or the business development. So, sa absolute full employment magod, it is impossible no na ma-achieve na to. At any given time, people are quitting their jobs, or naapoy mga tao nga dili sila makakita og mga trabaho for different reasons. So, ang unemployment rate manggod class, the percentage of the labor force that is out of work, naalang na dapat sa kuan class, naalang na dapat sa 4% or less, that is considered full employment. The unemployment here manggod rate naga-vary siya from region to region, so mo depende siya kung unsa ka dako ang isa ka region or unsa ka gamay ang isa ka region. Kay syempre og kung gamay ang inyong region, most probably gamay ra pod ang mga gina-offer nga trabaho dara. But if you are in the city but still taas ang imuhang kuan at taas ang unemployment rate ana nga city, so questionable kayo no if
that's the case. So, sometimes class, other objectives or goal, gina-consider sad ni siya sa to ang government. For example, kanang mga military spending nato or nationalization nato, this is also important sa to ang government. Pero ang focus nato sa economics manggod is more on the pausa nato ma-stabilize ang markets, pausa nato ma-promote ang economic growth, and pausa nato maiwasan na magkaroon og taas nga unemployment rate sa to ang bansa. Then we have also the policy tools. So, para ma-achieve na to ning katong mga goals na ato ang gipang discuss kaganiya class, ang ato ang government kay nagagamit sila og policy tools para asa kaha ni siyang mga policy tools para makontrol nato ang ato ang economy. So, unsa-unsa man ang kayang kontrolon sa to ang policy tool. So first, we have the interest rate and money supply. Then, tax and government spending, mga taripa, mga exchange rates, mga labor market regulation, ug daghan pang klase nga mga government expenditures na pwede masakop sa policy tools. So, unsa ang mga different na policy tools or paano sa nato mas-select ang tamang tools para ma-achieve ang ato ang goals. So, selecting tools and goals. So, short-term goals manggod sa ato ang government and also maliban sa government, it also includes ang pagproblema sa ato ang central bank. Magpartner man jud na si government o si central bank. Ang kuan manggod class, ang short-term goal manggod ni government and central banks kay limited lang. Ano limited? So, for example, ang ato ang government, they may be pressed para ma-reduce nila ang inflation. Then, ato ang government, kay gusto nila mubaba ang unemployment rate, ang interest rate, while gusto nila i-maintain ang currency stability. So, if all of these are chosen as short-term goals class, policy is likely to be inconsistent na. Because lowering the inflation class and maintaining the currency stability usually means raising the unemployment and interest rate. 'Di ba? Kay kung isabay-sabay nato ni sila og maintain class, naadyoy maapektuhan na somewhat part of other problem. So again, no, pag i-lower na to ang inflation sa to ang ekonomiya, while gusto na to i-maintain ang currency stability na to, usually manggod ang maapektuhan ani kay magkaroon og pagtaas sa unemployment og sa interest rate na to sa bansa. So, through the demand management sa government, ang governments were able to correct the business cycle for much of the 20th century. Affecting inflation, ang ato ang output, and also unemployment with the fiscal and monetary policy, nagkaroon og problem, however, after the 1970s na stagflation. So, ang mga policymakers nato, ang naging focus sa ang policymakers, kay they are interested na in making rules para makamit nato ang ang stabilized na economy. So, ang policymakers nato can react quickly to events with discretionary policy. As you can see here, this is the first step, the discretionary policy. So, conversely, ang isa ka government may state that it will raise interest rates indefinitely para makakontrol lang nato ang inflation. But then, magkakaroon og mga reverse action, no, if we will be focusing on the inflation aspect. So, in the case of currency, external bodies can impose mga rules and policy. So, ang mga majority decision is ma-compromise siya because of the
because of this strict discretionary and strict rule na ginabase na to na policy. So, with that, magkaroon ta og ginatawag na to as growth pact or pagsasama na to kung unsa tong aton dapat buhaton para magkaroon og growth sa tuang economy, and we will be also applying a golden rule that is rule-based nga policies. So, in the case of currency manggod, external bodies can impose mga rules. So, for example, class, sa Federal Reserve nato, for example, sa Europe na lang, no, as what I always give as an example sa ko ang FM 107 nga nya subject. So, sa Federal Reserve sa European nga Central Bank class, mas kilala na siya sa tawag na BOE. So, this is the Bank of England. So, ang Reserve Bank nila will set an interest rates independently sa government. So, in addition, an international organization manggod, pwede sila mo impose og mga non-discretionary policy sa isa ka country. So, occasionally, diri na mo sulod ng si International Monetary Fund. So, siya ang mo intervene sa mga trabahoon ni government. So, muagi siya dito as sa central bank sa isa ka lugar. So, that is all our discussion for the topic for our unsa ba siya yung week 13 nga discussion. So, we have discussed short discussion na siya actually. This is an introduction on the economic policy. So, we have discussed the economic policy kung sa iyahang definition. So, nag-refer ni siya sa action sa ato ang governments that they do in the economic field. And then natay major goals sa tuang economic policy. We have stabilizing market, promoting economic prosperity, and ensuring business development and promoting employment. And then we have different policy tools. So, unsa man ni ang ginakontrol sa policy tools, we have the interest rate and money supply, tax and government spending, mga tariff, mga exchange rate, labor market regulation, and many other aspects ato ang government. And then, we also have discussed the selecting tools and goals. So, discretionary policy, rule-based na policy, strict discretionary, and strict rule-based na policy. So, kaganiha, dito sa major goals nato, na-discuss nato tong inflation. So, kaning inflation, again, mao ni siya ang pagtaas sa to ang prices sa to ang goods and services. So, if that's the case nga magtaas ang prices sa to ang mga palitunon, then ang value sa to ang kwarta kay ma-reduce siya, and with that thing na ato ang value sa kwarta kay ma-reduce, then if ever na mapalit ta og mga goods and services sa ibang bansa or even diri sa tuang, kung mapansin ninyo, if mag-increase ang mga prices, ang value sa tuang kwarta kay gamay na lang. Dati kay makapalit pa ka og 20 centavos na mga pagkaon, karon kay murag dili na nag-exist ang 25 cents, di ba? Pansin ba na ninyo, nakabot ba mo nga to nga time? So, with the price increase, mag-reduce ang value sa tuang money. With that, ang mga palituno na to kay magkanda mahal. So, that is the inflation. And we also have discussed the recession. Kaning recession, mao ni siya ang two consecutive na quarter nga negative ang GDP sa isa ka country. So, that is all for today, and thank you so much for listening to our discussion. So, if you have questions
questions and clarifications regarding sa toong discussion for today, please do not hesitate to ask. Thank you and God bless. So, napa ba may questions, clarifications?